Dolai Monu Rail Station ganani bridge sakao bukok sustika dewan class 8 of pori tongnai solengta English medium rungnogo thangui nogo kifil phaimani jorao asumsa malkhung kolok bai pherejagui thayono langma arilangkha bukok sustika dewan bufani mong Sonjit Dewan jayakar naitungde kubikok TV mangphlo tamusaka kamini lukurok. স্যার আজকে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোন জায়গাতে হয়েছে স্যার? এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ব্রিজের উপরে। আচ্ছা, রেল ব্রিজের উপরে। লোকেশনটা কোন জায়গার স্যার? লোকেশনটা এটা এই মগবাজার উপর, মগবাজার কয় আর কি, মগবাজারের উপরে, মগবাজারের উপর ওভার ব্রিজ আছে, ওই ব্রিজের উপরে। কিভাবে হয়েছে স্যার? আপনি যেহেতু স্পটে গেছেন, আমরা মানে দেখছি যে এটা রেলে কাটা। আচ্ছা, কীভাবে হয়েছে এরপরে ওনার নাম স্যার? বয়স নাম স্যার? আমার নাম এসআই বুধন ভূমি। না, যিনি মারা গেছে স্বস্তিকা দেওয়ান। বাড়ি কোথায় ওনার? বাড়ি লম্বা বিলপাড়া। তার বাবার নাম স্যার? বাবার নাম সঞ্জিত দেওয়ান। এখন কই নিয়েছে তার? এখন বর্তমানে মনু दारा तिनी जों जे मालखुं कलक एखाबा ट्रेन बाय जे फेरेजागे लांमा आरि खाहनि खानामानि बो थायो आबो किसा साइखनाय रे अब मोनरेल स्टेशन के मोनरेल स्टेशन पार उंग्रब जेटा मोनो जे नदी टमानि नदी ब्रिज साका बर्तमान बोनि मुंखाय स्वस्तिका देवान बुफानि बुमु मुंखाय सन्जित देवान बरंनि थाइगै पाराखा दिलम माबिल बरक एकदम मोनरेल स्टेशन नि एकदम साका द्रब न बनि न उमरक बो सुरक न अमर 1314 बाहिरक माने तामो फेकरा टंगै माना नगनिनि फेकरा एक्चुअली जा खना माने आंबो तिनि कैसा प्रोग्राम टंगमानि प्रोग्राम टंगमान जराव न कल सक पाइके जे मोनो ब्रिजो कैसा बुरै ट्रेन मेटा जगह ठीक यानी गाय बिनु बुफाना कल खाय हरका बुफा बायानि बंधुत्व सम्पर्क जे बुफाना कल खाय आं जोंका जे तिनि पाराव रेल ब्रिजो कैसा बुरै थैयो माने साबोनि सों हरका बनो एक्चुअली बुआफ्रु बुफाबो साइमेया ओला लास्ट मुर खाना जे ना बिनि बसानो बिनि बसा जगनाय गाय जा खाना माने तिनि बंनि ब सलेंटा गभर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कुल पढिबो क्लास 8 तो बंनि तिनि रिजल्ट देबो नि खाना गाय रिजल्ट लो खामिया रक ओंखाय नि किजा खानावो गा अवने होयतनो ब नगति थांलिया गाय जों जा किजा मिसा खाना लायका अटोपारानि बरम थानि अथवा जे थांनाय रं थानि न रिजल्ट हामियाङै न तिनि ब बाहाय लामानो बासिन हार काहिनिका फैमिली दगो तो कोनो प्रॉब्लेम करी अथवा बिनि बुमा बुफाबाय केबो बाय वालाय मानि अथवा उतबजाक मानि अबाहाय मुसा करी खाली स्कुल नि बेग खाय फायका नगो थां सगुलिया ngina अबाहाय के गथना खादा कयटानि ट्रेन नं खानाबो दरा खाना माने उनमानि 2:30 बियां बखाक थांमानि ट्रेन का आगुतलानि थांनाय नि सिलचार ट्रेन ताबो बोनि मां कुथिनि मां ताबो मनो सीएससी दंगो लास्ट नको दाजाक गाबो ता पीएम खायना बागै जों नासिंलाय दं निनि वानसुमाते साक साक दा अ पार्टी मं पार्टी खाना ना कि आरो केबो जुरित दङ होनै रक अब तो जेटा जों स्कुल जिरासबा खनाबा साक साक नं खानानि खाखायो केबो जुरित दंला दादा निनि सिनमं आनि मुगा क्रिपेस देब बर्मा हामबाय।